Bago na Joson yan ha. Kahawig no branded oh. Presyo daw niya na 18,000 ang isa. 36,000 pares. Likod oh. Joson R715A ang model. 14 watts ang peak power niya, di 15. Bluetooth saka USB po, mayroon. May FIR base na rin. Ang mukha ng Joson R715A, yun oh. 14 watts ang peak power niya, 130 ang dB with built-in FIR base. Okay, D15 po mga boss, kahawig ng branded, di ba? 36,000 pares mga boss. Speaker stand ay 3,000 daw po yan, dalawa, sabi ni sir. Okay sir, sound check sir. Sige, sound check tayo. Oh, yun yung dalawa tumutunog. May built-in amplifier yung box ng speaker. Oh, ito nakatayo. Mixer lang ginamit, mixer. Hindi, yung out ng mixer pumasok sa input dito ng tawag dito speaker. Ngayon kung pwede ka mag-bluetooth din dyan sa mismong speaker na yan. Pwede ba? Oo, pwede ka mag-bluetooth din dyan. Must be a million boys living in a I know that waiting for me. I don't know. Okay, thank you. Hold on, I'm gonna need a little time. C'était pourtant hier, mentir est ma mémoire, et ces visages d'enfants. On me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâté, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. J'ai eu le pas, et bien plus.